Hi everyone, in this video I'm going to talk about procedure tags. First, let's talk about definition of procedure tags. There are three definitions about procedure tags, so we'll start from the first one. Procedure tags, the tags that explain how something works, or how to use instruction or operational manuals. Example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax. That's example. Jadi di video kali ini saya akan membicarakan tentang prosedur teks, dimana pertama yang akan saya bicarakan ada definisi dari prosedur teks itu sendiri. Ada 3 definisi dari prosedur teks. Pertama adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan sesuatu atau bagaimana mengoperasikan suatu benda. Contohnya di sini seperti bagaimana menggunakan video, komputer, tape recorder, mesin fotokopi dan fax. Now let's see the second. The second, text that instruct how to do a particular activity. Example, recipes, rules for games, science experiments, road safety rules. Yang kedua itu teks ini menginstruksikan bagaimana melakukan kegiatan tertentu, bagaimana melakukannya suatu kegiatan. Contohnya seperti resep, mungkin resep makanan, and then ada aturan permainan, percobaan sains, dan aturan keamanan di perjalanan. The third, text that deal with human behavior. Example, how to live happily, how to succeed. Kalau ketiga, teks ini berhubungan dengan perilaku manusia, keadaan pada seseorang. Contohnya itu seperti bagaimana hidup bahagia, bagaimana agar menjadi sukses. So those are 3 definitions from procedure text. Now we're going to continue about generic structure of procedure text. Alright, in this part we're gonna talk about generic structure of procedure text. There are 3 parts. The first one is goal. Example, how to make spaghetti. The second, material or ingredient. Example, the material to cook spaghetti. There are egg, onions, vegetable oil, etc. The last part, steps. Example, first was the tomatoes, onion, blah blah blah. So just continue that part that you want to do for the ingredients. The second, slice the onions and then continue. So you have to make step first, second, third until the end of the step from your activity. Oke, pada bagian ini kita akan membicarakan tentang struktur umum dari prosedur teks itu sendiri. Jadi struktur umumnya itu ada 3 bagian. Pertama itu adalah goal atau tujuannya apa.
Contohnya di sini ada how to make spaghetti. Itu adalah contoh dari prosedur teks apa yang ingin kita buat. Yang kedua itu adalah material or ingredient, materi atau bahan yang kita butuhkan ketika kita melakukan suatu kegiatan itu. Contohnya di sini materinya untuk memasak spaghetti itu ada telur, ada bawang, ada minyak sayur dan lain-lain. Yang terakhir adalah steps. Step di sini maksudnya adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita jelaskan satu persatu langkahnya. So, contohnya di sini seperti pertama kita cuci dulu tomatnya, bawang dan lain-lain. Kedua, irislah bawang dan lanjutkan sampai ke kegiatan yang terakhir, tahap yang terakhir. So that's the generic structure of procedure text. Now we are going to talk about purpose of procedure text. The first one, to explain or tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. Sekarang kita akan membicarakan tentang tujuan dari teks prosedur ini. Pertama itu untuk menjelaskan atau menceritakan kepada pembaca bagaimana membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. And then the second, to explain steps or instruction to make or operate or do something. Yang kedua di sini untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi untuk membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Jadi intinya tujuannya di sini prosedur teks itu ingin membuat pembaca memahami rangkaian kegiatan yang bisa dilakukan atau cara tertentu untuk melakukan sesuatu, dan juga menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Alright, in this part we're gonna talk about language feature of procedure text. Jadi di bagian ini kita akan membicarakan tentang ciri atau karakter dari bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur itu sendiri. So there are 5 language features here. The first one, use adverbial of sequence or temporal conjunction. So, example, first, second, third, and last. Jadi biasanya language feature yang pertama itu di dalam teks tersebut mereka menggunakan adverbial of sequence dan temporal conjunction. Contoh dari adverbial atau temporal conjunction itu seperti first, second, third, the last. Itu contohnya. Mungkin bisa menggunakan adverbial yang lain. Ini hanya contoh, beberapa contohnya. And then the second, use command or imperative sentence. Example, put the noodles on the blah blah blah. Cut the onion blah blah blah. Wash the tomatoes blah blah blah. Jadi ciri yang keduanya itu menggunakan kata-kata perintah seperti contohnya itu, letakkan mie di atas apa, potong bawang, kemudian cuci tomatnya. Itu contohnya. The third, use adverbials or adverb to express detail, the time, place, manner accurately.
example for 5 minutes, 2 hours, etc. Yang ketiga, kita menggunakan adverbial untuk menjelaskan detail dari waktunya, tempatnya, atau caranya secara akurat. Contohnya, untuk 5 menit, for 5 minutes, atau 2 jam, 2 hours. Jadi menjelaskan secara detail. The fourth, use action verbs. Example, make, take, boil, cook. Di teks ini kita akan menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya seperti membuat, mengambil, merebus, memasak. And then the last is use simple present tense. Jadi karakter yang terakhir itu adalah menggunakan simple present tense. Jadi kalimat-kalimat di dalam prosedur teks itu akan menggunakan kalimat yang menggunakan simple present tense. Tenses untuk simple present. Okay, here is the last part. I'm going to show you the example of procedure text about computer. The goal in this example is how to operate a computer. That's the goal. The materials that are needed: CPU, monitor, keyboard, mouse, active speaker, operating system. And then the last about steps. So in procedure tasks, we're gonna write about steps. Here are the steps to operate a computer. First, make sure that the power cable is connected to the back panel of the CPU and it is plugged into electric socket. Second, make sure both devices, which are the mouse and the keyboard, are mounted on the rear panel to the right. Third, press the power button on the CPU, which is usually located on the front panel of the CPU. Next, the operating system or OS would now boot automatically. It will take you to the password screen. If your OS has password protection, if it is not, you would now reach the welcome screen and then into the home screen. After that, choose the programs you need. For example, if you want to make a document, you can choose Microsoft Word. And then finally, the proper way to shut down or turn off the computer system: quit all programs and then click Start button and choose the Turn off computer option. This will display the option to stand by, restart, or turn off the CPU. So here is the example of the procedure text. That's the last part of this video. Hopefully you understand about my explanation, and that's all about procedure text. See you in my next video. Thank you.